अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पे मादरे वजूद में आया। आज एक गुलबर्ग में ऐसा वाकया हुआ जिससे ना सिर्फ हमारे सर भी शर्म से झुके। एक मारूफ टिकटॉकर सुजैन जिसने हैलोवीन पार्टी का अरेंज किया और इसकी आड़ में जो होता रहा वो मेरे ख्याल से बाइस शर्म। मुल्क में या दुनिया में ऐसे ही नहीं अजाब आ रहे, ऐसे ही ज़िलज़ले नहीं आ रहे। लाहौर जैसे शहर के दिल में जो गुलबर्ग जहाँ पे वाक़या है वहाँ पे इतना मकरू पार्टी हो और ना गिरफ्तार तो पुलिस ने किया 51 लोगों को, लड़के लड़कियां जिसमें शामिल थे, लेकिन ये पार्टी होने से पहले या ऐसे फंक्शन होने से पहले हमारे इदारे मुतहर्रिक क्यों नहीं होते? क्यों हमारे उलमा इस पे खामोश हैं? इस हवाले से जानेंगे मजीद जो क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी पार्टी की क्या बैकग्राउंड थी। एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाब लोग साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इंतहाई मकरू और खौफनाक बात, एक लाहौर का दिल जिसे गुलबर्ग कहते हैं, उस गुलबर्ग में एक टिकटॉकर सुजैन ने जो पार्टी हैलोवीन अरेंज की, इसकी आड़ में बड़े गंदे मुराकात, जिसको मैं आपके साथ शायद डिस्कस भी नहीं करता, होमोसेक्स कह लें या वट जो भी कहें, शराब, चर्च और नशे, ये वहाँ पे बरामद हुए पुलिस के छापे के दौरान। 51 खवातीन और मर्द भी पकड़े गए। आप क्या बताएंगे हमारे नाम? अच्छा, असल में हम ना ब्लाइंडली आंखें बंद करके मगरिब के पीछे भाग रहे हैं। जिस तरह उन्होंने करना है हमने वैसे करना है। जबकि सच्ची बात यह है कि वो तंग आ चुके हैं अपनी रिवायात से। वो अपनी सेनी सुकून इस्लाम में, इस मशरकी मुआशरे में, इस हया वाले मुआशरे में ढूंढते हैं। हम देख रहे हैं हम बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब हेलवेन क्या है और उन्होंने इसका बेड़ा गर्क क्या किया, उसको किस अंदाज में मनाया कि यहाँ जनाब लड़के लड़कियां इकट्ठी हो गई, हम जिन्स परस्ती हो रही है, और क्या कि अब जनाब एक कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, मुख्तलिफ जनाब रूप धारे हुए, मास्क लगाए हुए, जिससे पता नहीं चल रहा है कि कौन है। फिर जो लड़का जिस लड़की के साथ वो जनाब गर्लफ्रेंड चेंज हो रही है, इस किस्म की वाहियात तरीन हरकतें मतलब अब लाहौर जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर क्या पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन सवाल ये करना चाहिए थे हेलवेन है क्या? देखिए, ओरिजिन जो होता है वो इतना मकरू नहीं होता, उसमें बाद भी उसको हम बिगाड़ देते हैं। असल में ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हेलवेन डे। ये यूरोप में मनाया जाता है। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें तो मौसम की तब्दीली सबसे पहले। सब एक मेरा थोड़ा सा सवाल लीजिएगा यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं, टिकटॉकर्स आजकल जो सोशल मीडिया, जो अपने आप को कहते हैं जी हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हैं, आप मुझे ये बताएं, इस तरह की डांस पार्टी ये एक तो सामने आ गई है, बरकी के पास जो बने हुए फार्म हाउसेस बने हैं या इस तरह के पोश इलाकों में घर हैं, पुलिस तो नहीं अंदर जा सकती, वो तो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली, पुलिस को चली गई। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है सर? और ये तो अंग्रेजी इक़्तिदार है, मतलब अंग्रेजी लोग, अंग्रेजों के ये चोंचले हैं जो अब हम अपना आगे बैठे हैं, वो मुसलमान होने की तरफ जा रहे हैं और हम अपने इक़्तिदार बोल के तोड़ों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप तलाल इश्तियाक साहब क्राइम रिपोर्टिंग आपने की है, एक बात जहन में रखिए, जराइम दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं इनफरादी जुर्म, दुनिया में जुर्म खत्म नहीं हो सकता, क्राइम खत्म हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है, कम हो सकता है अलबत्ता। एक होता है इनफरादी जुर्म, इनफरादी जुर्म भी खतरनाक होता है, लेकिन जब इज्तमाई जुर्म में कन्वर्ट हो जाए वो इंतहाई मोहलक होता है। एक शख्स चोरी करता है और फिर दो मिलकर जब चोरी करते हैं फिर वो डकैती की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। तो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरा देखें, और फिर जब गैंग बन जाते हैं तो फिर हुकूमतों को जनाब वो उसके लिए खतरे का बायस बन जाते हैं। सिमिलरली चाहे इखलाकी जराइम भी हो, बंदा इंफरादी सतह पर कोई जुर्म करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब इज्तमाई शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो पूरे के पूरे मुआशरे को खा जाता है। अब यहाँ पर जनाब हेलवेन की शक्ल में मैंने बताया आपके, हेलवेन एक जनाब त्योहार मनाया जाता है। ये यूरोपियन बुनियादी तौर पर त्योहार है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर वहां मौसम के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, वहां वर्ष किस्म का जनाब मौसम है, गर्मी होती है और सर्दी तो शदीद तरीन होती है। फिर गर्मी का मौसम दरमियान में साजिर कुछ जरा मुनासिब होता है। तो होता ही है कि 31 अक्टूबर के बाद नवंबर शुरू होता है, तो फिर कपड़े निकल आते हैं, लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो आमतौर पर कहा जाता है कि चार जो है ना बुनियादी हेलोवीन के रूल्स हैं, असूल हैं, चार बुनियादी तौर, उनको CCLD कहते हैं। क्या? पहला तो चॉकलेट के इस कॉस्ट्यूम के इस त्योहार के दौरान वो चॉकलेट देते हैं लोगों को, और इसका भी दो मकसद हैं।
अपनों को भी देना और लोग गलत लोगों को भी देना। मतलब अपने लोगों को तो मोहब्बत का इजहार है, और दूसरे को चॉकलेट देने का मतलब ये है कि उसको चॉकलेट दे के कोई जान छुड़ाना, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई और है, तू भाई चॉकलेट ले जा और चला जा। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा सी वो कॉस्ट्यूम कहलाता है। मतलब आपने लिबास तब्दील करने होते हैं, आप गर्म कपड़े पहनने होते हैं तो वो नए लिबास निकलते हैं। तो दूसरा हैलोवीन का जो कंसेप्ट है वो कॉस्ट्यूम के से है। और तीसरा जो है वो एल से लॉल्टीन, लैंटर्न जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में हम लालटीन कहते हैं। मतलब उस वक्त जो तस्वुर था इस किस्म की लाइटिंग नहीं होती थी। तो इसमें भी बड़ा देखिए बड़ी पाकीज़गी है कि आपने आधी रात से पहले लालटीन बंद नहीं करना। क्यों? कि शायद आपका जो मिलने वाला आपका प्यारा है उसे आप, वो घर की तरफ आ रहा है तो उसे कोई तकलीफ ना हो। वसी शाह ने कहा था ना कि शायद कभी लौट आए वो आवारा मिजाज, खोल रखते हैं इसी आस पे दर शाम के बाद। तो मतलब आधी रात से पहले आपने लालटेन रोशनी करनी है, तीसरा कॉन्सेप्ट। और चौथा जो है वो डी है। डी का मतलब है कि आपसे जो बिछड़ गए लोग उनको याद करना है। अच्छा, ये एक तस्वुर था हॉलवेन डे मनाने का। अरे हमारा इस्लामी तो नहीं है ना ये। अच्छा, तो इस्लामी ना भी हो, कोई मसला नहीं, इस्लामी ना भी हो तो इसमें बुनियादी तस्वुर मोहब्बत का है, बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाना है, आप चॉकलेट तकसीम करना है, बुरे लोगों से बचना है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, वो जनाब चेंज कर रहे होते हैं जी, फलां गर्लफ्रेंड फलां, आप कॉस्ट्यूम पहन लो और उसके बाद मतलब इस हद तक हम पस्त हो जाएं, इस हद तक नीचे चले जाएं, यानी इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। और अगर मेल फीमेल के अलावा हम जिस प्रस्ती तो भी है ना इसमें। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमारे इस मुआशरे के लिए बहुत ही तबाहकुन है, बहुत ही अफसोसनाक है। और हम जा किस तरफ रहे हैं, हमने टिकटॉक्स पे क्या हो रहा है सबको नहीं पता। अब इन्होंने जनाब जो एक इदारा बनाया था साइबर क्राइम के हवाले से, पता चला कि सबसे बड़ा करप्ट इदारा वही है। अब तक कितने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा, 9 गिरफ्तार हो चुके, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये बात इससे भी आगे जाएगी, वो बात दूर तक जाएगी। 13 मुकदमा तो 9 जो इसमें रकम है। आप मुझे ये बताएं, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं अगर वो इस क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है तो एक आम आदमी के साथ होगा। मेरा थोड़ा सा एक सवाल लीजिएगा यहाँ पे, पंजाब असम्बली में कवानीन बनते हैं और पंजाब असम्बली में कानून साजी भी होती, क्या हमारी हुकूमतें इस बेहयाई फाशी को रोकने के लिए कोई कवानीन अगर बनते भी हैं? देखिए जो FIR हुई है सुबह उठ के जमानत हो जाएगी उनकी, तो किधर हम खड़े हुए हैं यार? हम इस्लामी मुल्क में बैठे हुए हैं, हमारे उलमा साहिबान हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों नहीं मैं और आप आवाज उठाते? क्यों नहीं ये हुकूमती जो MNA MPs हैं ये हमारे नुमाइंदे ना, कि क्यों नहीं आवाज उठाते? तलात साहब, आप अब मेरी लाइन पे आए हैं, आप हमारा हमारी सच ये है कि 27वीं आपने तरमीम मंजूर करवाई। बताएं कौन सा एक्ट है जो आवाम के लिए? एक चीज बता। देखिए मेरी बात सुने, अवाम के हवाले से कोई छोटी सी चीज तो होती, अपने ओहदे अपनी स्किन बचाने के लिए कि हमने जनाब ताहयात हमें ना पकड़ा जाए, हम जो मर्जी करते रहे। मतलब आपको अवाम की फिक्र नहीं है, आपको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। सूरत हाल ये थी कि 12 बंदे लाशें आपकी इस्लामाबाद में लोग तड़प रहे थे और गिरे पड़े थे, और उधर से जनाब बाना में आपके 650 बच्चे आजाद था, उनको यरगमाल बनाया गया था। कानून साजी है ना, लेकिन कानून साजी किस बात पे हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्या नाम है, बेहयाई की, रवा रवी। मैं इस पे बात थोड़ा सा इस ट्रैक पे आइएगा ताकि हमारे नाज़ दिखें। हमारा आपका बोलना एक मैनी रखता है, हुकूमतों तक जाता है, अवानों तक जाता है। हम चाहते हैं कोई ऐसी कवानीन, ऐसा कानून साजी हो जिस तरह टीका है। अब हर बंदा डरता है यार टीका ना लग जाए, इस पे भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि असम्बलियों में ऐसा कानून बने कि बेहयाई जिधर हो उसकी नॉन बेलेबल वारंट हो, और वो इसकी बात ये है कि दुनिया तरक्की तो शुरू से कर रही थी, देखें, लेकिन अब उसकी जो रफ्तार हो गई है बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पहले ये होता था कि कोई जनाब 10 साल 20 साल 30 साल बाद कोई तब्दीली आती थी, अब तब्दीली महीनों में, हफ्तों में, दिनों में आ रही है। अब सूरत हाल ये कि ये जो नया आपने मोबाइल शुरू किया और उससे जो कम्युनिकेशन की दुनिया बसी हुई है, अब इस हवाले से रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है, इस हवाले से कानून साजी की जरूरत है, नए लोगों को समझाने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया को मुताद और महदूद होना चाहिए? नहीं, बंद करना कोई हल महदूद होना चाहिए। नहीं, महदूद भी नहीं होना चाहिए। आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन है, नहीं, देखिए पहले ये होता था कि आपको एक लाइब्रेरी छानना पड़ती थी, अब आप एक क्लिक पे जो चीज चाहते हैं वो आ जाती है। इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। असल बात यह है कि आप कोई कानून और कवायद बनाएंगे कि किस तरीके से आप इन्हें इस्तेमाल करने। देखें, ये जो अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए ना, उस वक्त औरत और मर्द दोनों मौजूद थे, लेकिन कोई रिश्ते नहीं थे। उस वक्त फिर क्या हुआ, तय हुआ
کہ آپ نے زوج بنانے، آپ نے جوڑے بنانے، اور اس کے بعد یہ اس کو ایک مطلب لمیٹیشن دی گئی کہ ایک مرد ایک خاتون تک، اور اس کے بعد قوانین بنے. اچھا سملرلی میں دنیا کے قوانین کی بنیادی میں چیزوں کی بات کر رہا ہوں. سملرلی آپ بند نہیں کر سکتے. دوسرا کیا تھا کہ آپ نن بن جاؤ، آپ جناب پوپ بن جاؤ، آپ فلاں بن جاؤ، آپ نے جناب عورت کی طرف دیکھنا نہیں. اسلام جو ہے رہبانیت کا دین نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دین ہے. اسلام ہر ان تمام چیزوں کو چاہتا ہے کہ اڈاپٹ کریں، ان کو استعمال کریں، اس سے ترقی کے راستے نکالیں. اس کے لیے جو ضروری ہے وہ بنیادی طور پر حکومت ذمہ دار ہے، وہ اس حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھے، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. نمبر 2، آپ نے جب دیکھیں ایک ایس ایچ او کے بغیر یہ پارٹی ہو سکتی ہے. میں آپ سے یہ سوال کی طرف آ رہا تھا، چھوڑ دیں، میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں میں نے کرائم رپورٹنگ کی، میں نے سیاست کی بیٹیں کی، میں نے ڈپارٹمنٹل بیٹیں کی. میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسٹیٹ سے پاورفل کوئی نہیں. اگر کوئی ایس ایچ او یا ایس ایچ او کو بھی آپ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ چاہے کسی جگہ مطلب جرائم ہوگا ضرور، ایک لیمیٹیشنز میں آ جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایس ایچ او کے بغیر تو چڑیا نہیں پر مار سکتی کسی کے علاقے میں. گزشتہ 3 سالوں میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آ جائے اس کی ایسی تیسی، لیکن اتنی بڑی گندی بےہودہ واحد قسم کی پارٹی ہو رہی ہے ہمارے نوجوان. اچھا، اور یہ گرفتاریاں کیسے ہوئی؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دو وجوہات ہیں. اصل میں ایک اشتہاری کے متعلق پولیس کو پتا چلا کہ وہاں اس ہوٹل میں چھپا ہوا ہے. اب پولیس جو بنیادی طور پر آئی وہ اس اشتہاری کی گرفتاری کے لیے آئی. اچھا، اب اس ہوٹل کے باہر بھی راستے تھے، اپوزٹ بھی راستے تھے. پولیس کو پتا تھا اس کے 2 راستے ہیں. انہوں نے سامنے سے بھی اور خفیہ جو راستہ تھا وہاں بھی پولیس نے بندے کھڑے کر دیے. اب وہ جو اشتہاری تھا اس کو پتا تھا کہ میں نہ باہر سے نکل سکتا ہوں نہ پچھلے راستے سے. اس کو یہ پتا تھا کہ 3rd فلور پہ ایک پارٹی ہو رہی ہے اور اس میں شرفاء کے لوگ موجود ہیں، اس میں وزراء کے بیٹے موجود ہیں، اس میں اور بڑی جناب اشرافیہ موجود ہے. اس نے کہا میں کہیں ادھر چلا جاؤں تو میرے لیے آسان ہے، پھر مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا. تو اسے خفیہ راستے کا بھی پتا تھا. مطلب وہاں جو ہالووین کے لیے آ رہے تھے وہ مختلف کاسٹیوم، مختلف قسم کے ماسک پہن کر، اس کی ڈیٹیل ذرا سنیں نا. ان کے لیے جو صاف کپڑے پہن کے سیدھے بندے کے پتر بن کے ان کے لیے راستہ الگ تھا، اور جو بالکل مختصر لباس میں یا کوئی ماسک پہن کے آئے تھے ان کے لیے آنے کا راستہ الگ تھا، اور جو شرفا تھے ان کے لیے الگ تھا. اور اوپر جا کے انہوں نے مکس ہو جانا تھا. آپ کہہ رہے ہیں شرفا کی، ایسے شرفا کی بات کی، میں وہ الفاظ ادھر استعمال نہیں کر سکتا. شرفا کی پارٹی تو نہیں کہیں گے، بے شک جتنے مرضی. اچھا، اس سے اگلی میں بات کروں. وہ بندہ جا کر چھپ گیا اور اس کے بعد پولیس نے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں کم از کم 4 سے 5 لوگ ہیں ان کو جانے دیا، اور 1-2 لوگ جو تھانے میں گئے وہاں سے بھی رفو چکر کرا دیے گئے. اچھا جی، وہاں سے بھی مطلب جنہوں نے ہاتھ گرم کر دیے، مٹھی گرم کر دی، ہاتھ گرم کرتے ہیں کوئی فون، اور جو بیچارے کمزور تھے ان کی تھانے میں بھی لتروڑ ہوئی، اور پتا چلا ہے کوٹ لکھپت جیل میں جا کر ان کو مارا جا رہا ہے. مطلب وہاں اسی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. سر یہ تو ایک پارٹی ہے، اس طرح کی لاہور میں درجنوں پارٹیاں ہوتی ہیں. زیادہ کی ہماری 26 کروڑ کی، دیکھیں ہماری عمریں 50+ ہیں، ہماری جو بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، یہ ان کی زندگی کا اور ان کے مستقبل کا معاملہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ کا، کینیڈا کا، یورپ کا کوئی ٹرینڈ پاکستان میں، میں تو کم از کم نہیں چاہوں گا. ہم اپنی اقتدار جو ہمارے مطلب تھے ہم بھول چکے ہوئے ہیں. ہم اب اس کے لیے علماء کا کیا کردار ہے یہ ہمارے ساتھ. دیکھیں بات پھر وہی، ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے، مطلب اس ٹیلی فون کو، ٹک ٹاک کو ختم نہیں کہ ایک محدود کر دینا چاہیے. ٹک ٹاک کی صورتحال یہ ہے، ٹک ٹاک وہ ہے ایک چھوٹی سی ایپ ہے، لیکن امریکہ میں وقت ڈال رکھا ہے اس نے. اور جو ٹرمپ ہے دنیا کا سب سے طاقتور صدر جو ہے، وہ اس پر سیاست کر، اس نے کوشش کی کہ میں ٹک ٹاک بند کروں، لیکن اس کی پوری قوم کی طرف سے اتنی ریزسٹنس آئی، اس نے پہلے 3 مہینے کا ٹائم دیا، پھر 6 مہینے نہیں کر سکا. اب وہ باقاعدہ خرید لیا. ایک سیکنڈ، میرے سوال، چائنا نے تو بند کیا، چائنا میں ٹک ٹاک نہیں چلتا، آپ بتائیں وہ کیسے امپلیمنٹ کیا؟ سر چائنا کا ہی ٹک ٹاک ہے، اپنے ملک میں نہیں چلتا، دنیا کو انہوں نے زہر پہ لگا دیا. یہ چائنا کا ہی ہے، انہی کا ہے، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اس کا پازیٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ کسی نے کہا نا کہ ایک کام چیز ایک ہوتی ہے، اس کا استعمال مختلف ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جو سہرا ہوتا ہے نا وہ بھی اسی کپڑے سے بنتا ہے، اور کفن بھی. وہ کہتے ہیں احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، ورنہ سہرا بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی. اور صورتحال یہ ہے کہ پھول ہوتے ہیں وہ کبھی سیج پہ ڈالے جاتے ہیں، چند ایک لائنوں کبھی جناب پروگرام کا ٹائم ختم. علماء تو ہمارے رہے کیا، جیسے ہمارے یہاں جوڈیشری ختم ہو گئی نا، اب سرکاری ملا رہ گئے. فتوا لگ جائے گا اتنا بولیے گا جتنا آپ اس کو. میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جس طرح سرکاری جج رہ گئے، اسی طریقے سے سرکاری ملا رہ گئے.
وہ جو اذانیں دیا کرتے تھے، وہ جناب جو کلمہ حق بلند کرتے تھے جابر حکمران کے سامنے، وہ تو بہت آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے. لیکن صورتحال یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، یہ جبر نہیں رہے گا. آپ صرف سیاسی جبر کی بات کرتے ہیں، سیاسی جبر کے اثرات پھر پورے معاشرے پر ہوتے ہیں. جب آپ صرف اپنی سیٹیں بچانے کے لیے ہوتے ہیں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ پارٹی ہے. سر کل دوبارہ کسی ایشو کے ساتھ حاضر ہو گئے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. جو بھی ہو، میری، ضیاء صاحب کی، حکومت کی، تمام اداروں کی، بلکہ 26 کروڑ پاکستان کی ذمہ داری ہے عوام کی کہ جو یہ معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس کو روکنے میں حکومت کا ساتھ دیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین، اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ایسی مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کا.